беогоҳӣ ба қабули ҷаноби бек сабур шумо хуб ҳастем? саломат бошем. هیچ کار نداری رشوه نمیگیریم ولی ضرب سکه یک کماقل یکی نداده در حیاط аз куҷо медонед шумо? ҳамон бинои сохтмонӣ кай буд мешавад? ин бино кай буд мешавад? ин васоити ахбори омма ҳаст, шумо як бор бигӯед ки дар кадом ай шумо тела натед мана шумо ягон либос надоред. мо аз ин зиёд дига наметавонем истодагарӣ кунем. дуруд бинандаи азизи шабакаи иҷтимоии далери моалӣ, умедворам шумо хобу хушу саломату сариҳол ҳастед. 14 май 2022 милодӣ соат аз 10 6 ё 7 дақиқа гузашт, чанд дақиқаи дигар майдони исмоили сомонӣ ва дар паҳлӯи майдони исмоили сомонӣ бинои машҳури хадамоти алоқа аст ки чанд сол боз сохтмонаш идома дорад ва дар нуқтаҳои болои шумо боз мебинед ки сохтмон ҳанӯз ҳам идома дорад. баҳси мо бинои сохтмонии хадамоти алоқа нест. мавзӯи мо имрӯз қабули шаҳрвандон аст ва барномаи қабулгоҳ ки мо то ин вақт бо огоҳӣ ба қабули ин ё он вазиру раиси кумита мерафтем. шумо чанд дера дидед ва имрӯз мо тасмим дорем ки беогоҳӣ ба қабули вазири хадамоти алоқа ё раиси хадамоти алоқа ҷаноби бек сабур биравем. ҳамроҳ мебинем ки чӣ воқеа мешавад. мо ҳолӣ намедонем ки дар он тараф моро чӣ интизор аст. оё бинои хадамоти алоқаро дақиқан меёбем, биное ки ҷаноби бек сабур қабул мекунад ё ки эшон ҳастанд нестанд ва умуман ки моро қабул мекунад ва наворбардорӣ мемонанд намемонанд, ҳар чизе ки бошад дар идома мебинем. рафтем. борон давидем. тибқи таҷрибаҳое ки мо то ин вақт доштем, ҳамин бинода менишастем, як бор ворид мешем, бояд ҳамин бинои кори вазорати алоқа бошад. ҳоли ҳозир салому алайкум. хуб ҳастен? ҷаноби бек сабур шумо хуб ҳастен? саломат бошем. мо интизор надоштем ки шуморо дар рӯзи қабул меёбем. ман далери моалии рӯзноманигор ҳешон абдулло гуфтем қабули ҷаноби бек сабур як бор дар рӯзи шам бибарем. бо иҷоза чор ҷумла суҳбат кунем ки воқеан рӯзи қабул фармони президент шаҳрвандоро эшон қабул мекунанд намекунанд, аз саат чанд то чанд қабул, чанд нафар қабул мекунанд, чӣ даъвоҳо меоянд пешон? аз саат чанд то чанд аст? 6 ساعت ساعت شام جانشین میگن وکنا. نه من چند سال دارم با اجازه خواهش میکنم از خودتون پسم خواهش میکنم. بله. ولی من باور نداشتم که شمایید. ولی که ما همیشه شما رو در همون نوارا با شیمو کاستیوم بارشی تراشیده. ما خلاص کلین حال مربی. چی بود؟ هیچ کار نداری رشوه نمیگیریم. سلامت باشید. سلام نگریتی هم میکنید. مالادیس. چی کار کردید شما حالی شب رو؟ سلامت باشید. حاج ما اینا رو میبریم اینجا. کجا میبریم اینا رو؟ میبریم اینای اوی اوهانا رو میبریم سوابود نیزانا. کجا هست اونجا؟ بفهمینده همین چی مورده. اینا رو میبریم. اولزار سکه. توجه به شرکت نور لطیپوف که از جانب صاحبکار تاجیک در کشور مصر عرب تأسیس یافته است. خواهشمندان میتوانند از خدمترسانی لوجستیکی این شرکت یعنی انتقال مال و محصولات از کشور به کشور دیگر استفاده برند. اینجا در اکران رقم‌های تلفن، رقم‌های واتساپ شرکت هست و برادران عزیز هموطنان ما میتوانند در دلخواه گوشه دنیا که ما نام شرکت‌ها را میگیم از مصر عرب، از ترکیه، از ایران، به کشورهای آسیای مرکزی، به کشورهای روسیه، به فدراسیون روسیه انیخترش و دیگر دولت‌های این اطراف میتوانند مال و محصولات درخواست کنند و این مال و محصولات به این دولت‌ها رفته برسد. و یا برعکس از کشورهای روسیه و اطرافیان یا از آسیای مرکزی میتوانند مال و محصولات خود را به کشورهای عربستان سعودی، قطر، دبی، ترکیه و ایران انتقال دهند. همزمان محصولات این شرکت علاقه در کشورهای آسیای میانه و دیگر دولت‌هایی که بالاتر نامش گرفتیم در فروش موجود است. شرکت نور لطیپوف باشد از جانب یک صاحبکار تاجیک با نام ایدیبک لطیپوف تأسیس یافته است و این شرکت بین المللی است. شهادتنامه اروپایی دارد
و 2 карат садовор як сертификате шудааст бо номи икромӣ ки ин сертификат аз тарафи вазорати воридот ва содироти мисри араб барои фаъолияти назаррас дода мешавад ва на ҳар кас садовори ин ҷоиза мегардад ва албатта бародари мо садовори ин сертификат шуд. суроға, сомона, рақами ватсап ва дигар иттилоъ аз ширкати Нур Латипов инҷа ҳаст ва иловатан мо дар ҷои шарҳи бештар мегузорем. аз хизматрасонии ширкати Нур Латипов истифода баред пушаймон нахоҳед шуд. аку гуфтам якбора запис кунем дига боҷад. хоҳиш кардем аку. майла хай нака Абдулло ҷон нака Абдулло нака набошам нака хоҳиш мекунам. ҳол навшам иҷозаи раисам мепурсем баъд мекунем. всё не охи накунем. муҳтарам раис охи ин фармони президент ва қонунгузорӣ ман накардам як шахси мансабдора навор гирифта. чанд дақиқа интизор шунем ки шумо либос мепӯшед навшам. ҷон чӣ ба шумо ки ҳастед дар куҷо? бале ман будам далери момалӣ будам ман. не оди ман мехостам фаҳмам ки воқеан бинои сохтмонӣ кай ба анҷом мерасад. аллакай гуфтам. аз куҷо медонед шумо? ҳамун бинои сохтмонӣ кай буд мешавад? ин бино кай буд мешавад? ин бино кай буд мешавад? ҷонам майла ҳақорат накунед хоҳиш мекунам. ин бино кай буд мешавад? хуб ман аҷиб барои ман ки яъне вазиру раисое ки президенти ҷумҳурӣ таъин кардааст ва мардум ба онҳо эътимод доранд моро ба хубу ганда ҷудо мекунанд. майла хоҳиш мекунам интизор мешем. майла интизор мешем. ай боро ин тарафи интизор ши. аҷиб чӣ вақт хубу ганда да моро ҷудо мекунам ман нафаҳмидам. худи ҷаноби бексабур ғайриинтизор моро қабул кардан. ҳарчанд ман интизор надоштам ки хеле содда води мо ба онҳо даст меёбем. барое ки ҳамеша атрофшон ҳарфу садоҳое ҳаст ки як нафаре ки намедонам даст меорад барое ки дар нишастҳои хадамоти алоқа ҳам ҳузур намеоранд вале ғайриинтизори мо бо либосҳои мулкӣ ҳузур овардан яъне бе либоси расмӣ ва як суҳбати кӯтоҳе ҳам анҷом додем. баъдан наворгирӣ ҳам намонд дига. намедонам барои чӣ ранҷид аз мо ҳеҷ ҳарфи ноҷои ҳам нагуфтем. вале ҳамин ки дид ки дурбин навор гирифтааст дига иҷозаи навор надоду гуфт ки ман мерам. ба фикрам ё либоси расмӣ пӯшида меян эшон ё муовинашон равон мекунам барои суҳбат кардан. вале барои мо ин муҳим нест. барои мо ин аст ки тибқи фармони президенти ҷумҳурияти ислом рӯзи шанбе рӯзи қабули шаҳрвандо аст ва мо ҳамчун шаҳрванд ва рӯзноманигор ба қабули раиси хадамоти алоқа омадем. ё эшон ё муовини эшон бояд моро қабул кунанд. интизор мешем. бинандаи азиз интизориҳои мо тақрибан 10 дақиқа мешавад. ҷаноби раиси хадамоти алоқа бексабура интизорем ки моро қабул кунад ё муовинашон ба назди мо бароянд аз рӯи ваъдае ки додан ва мебинем корҳои сохтмонӣ дар бинои хадамоти алоқа ҳанӯзам давом дорад. ҳарчанд аз қисмати пешору корҳо ба анҷом расида менамояд барое ки шабу немарӯзу мардум аксҳои зиёд мегиранд. хеле бинои хуштар ҳаст вале вақте ки аз пушт нигоҳ мекунем корҳои сохтмонӣ ҳанӯзам идома дорад. хуб мавзӯи мо имрӯз бинои сохтмонӣ нест. мавзӯи мо имрӯз қабули раиси хадамоти алоқа ё муовини эшон ҳар касе ки бошад. интизор мешем чанд дақиқаи дигар баъдан мерем назди посбон ки чӣ гуфтанд охири охир. салом алейкум. шумо хуб ҳастен? ман далер амалӣ рӯзноманигори мустақил аъзои иттифоқи журналистҳои тоҷикистон ва омадем қабули бале ҳуҷҷат дорам. шумо ки ҳастен бо иҷоза хоҳиш мекунам. ки шумо посбон? офарин ман фикр мекардам инҷа асалан мардо бояд бошанд. навбатдор ҳозир як лаҳза. шумо аз ин гузориши мо ягон чизи ҳангомавӣ насодем. чак чизи оддӣ аст ки мо қабули ҳар вазиру раис мерем ва рафтем то и вақтам. шумо вақте даговор дошта бошед анамун вақт шумо ҳақ доред. дар кадом қонун асос омадааст ки мо пешакӣ бояд договор дошта бошем? пешакӣ гап занед, хабардор кунед. дар куҷо омадааст ки рӯзи қабули шаҳрвандо шаҳрванд бояд пешакӣ хабар кунад? ман ҳамчун рӯзноманигор дар рӯзи қабули шаҳрвандо омадам. бале бояд ки шумо ҳамин чиза хабардор кунед баъд биёед. кадом банди қонун да омадааст? ҳамаш даста. биёед қонун дар бораи васоити ахбори омма ҳаст. шумо як бор бигӯед ки дар кадом
در شکستگیمون رو میبندن. خدای من ما آشکارا میگیم که برای کانفلیکت نآمدیم. اینا ببینید بیننده‌های عزیز، ما آمدیم تا اینکه نشون دهیم که واقعا کدام وزیر و یا رئیس دسترس است. شما تا این وقت در قبول وزیر معارف ما را دیدید، تندرستی دیدید، مهنت و مهاجرت دیدید و کمیته دین دیدید. متاسفانه یا خوشبختانه ما در این 4 نهاد دیگر پیشکی هماهنگ کرده بودیم و شما شاید تا جای یک صحنه‌سازی های را دیدید، برای خوشتون نآمد. و امروز از اولین وزارت یا اداره های هست که ما غیر آگاهی آمدیم و چه خیلی که بانو پاسبان خودشون معرفی هم نکردن، در این ما را بستن، ولی ما یک بار تلاشی داخل شدن. یک چیز دیگه برای من عجیب است که پشت در خدمات علاقه در روز قبول هیچ شهروندی هم نمیبینیم. خانم درباره وسایل اخبار ما هست، شما یک بار بگید که در کدوم ای باشد ما ندیدیم دیگه، باورم میکنیم ندیدیم، ولی برای من حالی هیچ کسی نیست. یک بار وارد شیم ببینیم که ما را تو کجا اجازه میتین. نه این برای که بیرون برای خوب رخصتنامه خود رو نشان دهید. در بینوی آشنه تماکو کشیدن قطعاً معنی است. دو اعلانی که ما با زبان تاجیکیش میخونیم تماکو کشیدن معنی است و رخصتنامه خودتون نشان دهید. ما با کی نشان دهیم رخصتنامه مون؟ گذرنامه را نشان دهید. قبول است. یک بار وارد میشه. ببینیم که کی را پیدا میکنیم. ساعت هم در بینوی خدمات علاقه 23:57 نشان میدهد. ما بحث اینترنت و سرعت اینترنت میکنیم. ساده ترین چیز ساعت درست. خب انتظارش ما نداریم که یگان کس هست. اپا جان، اپای پاسبان کجا شدید؟ خواهش میکنم بیاین اینجا. بروید اکا جان بروید، هیچ کی نیست. بروید روز قبول شهروندا است. هیچ کی نیست. اوهای 10 منوت پیش جناب بیک صبور ما را در بیرون قبول کردن کو. جناب رفتن. کجا رفتن؟ معاونشون چی؟ یگان کس نیستیم. بعد این فرمان پرزیدنت در مورد قبول شهروندا چی میشد روزهای شنبه قبول دارن؟ شما تلا نتید من. شما اگه لباس نداره. شما حجتتون نشون دهید. خواهش میکنم اپا جان من. شما حجتتون نشون دهید که من فهمم شما واقعا کارمند اینجا این من میبرم. فریاد کنید. اول اینکه بچهای امنیت باید تامین کنن که جناب بیک صبور شهروندا را قبول کند. نیستن. уже دو بار گفتم. اپا جان من. خودتون گفته هستن که نیستن اینجا بعد هیچ کی گپ نمیفهمه. بعد قبول شهروندا چی میشه؟ روز دوشنبه. شنبه است کو فرمان پرزیدنت با. شنبه نه برو. فرمان پرزیدنت است کو. شما کی که ما را میبرن؟ اقلا خودتون معرفی کنین. حجت کردین معرفی کنین. خواهش میکنم. ارزاق چی وقت برو اینجا. خب ما از زیاد دیگه نمیتونیم استفاده کنیم و خدا کنه که بلنگویا که ما هم ضرر ندیده باشد و اگر نه زیان مولیش هم شاید ایشان بسپارن و اینا درشون هم قلف کردن. ما از زیاد دیگه استفاده نمیکنیم و اینم نماد از فرهنگ از وزیر و یا رئیس مردمی بودن این یا آن وزارت اداره. واقعا من بار دیگر اعتماد قائل شدم با بیننده های خودم که همیشه خواهش میکردن که به آگاهی به قبول این یا آن وزیر و رئیس برویم. البته در قدم اول قبول جناب بیک صبور برای من غیر انتظار بود، چون خیلی ساده با لباس های عادی و حتی معلوم بود که چندین شب روز خوابم نرفته بود، از کار زیاد است معلوم است. خیلی ساده و عادی صحبت شروع کرد و بعدا تا اینجا آمده رسید. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد قبول شهروندان در روزهای شنبه. اینم خدمات علاقه و اینم مناسبتشان. خدا کند که هر وزیر و رئیسی که از طرف پرزیدنت جمهوری تعیین میشد انصاف شون تیاد. خدا کند که از روی وجدان ایمان در خدمت و خلق و ملت باشند. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر.
пайгири дигар гузоришҳои мо бошед ки ба қабули вазиру раисо минбаъд беогоҳӣ меравем. Сарбаланд бошед. таваҷҷӯҳ ба ширкати Нур Латипов ки аз ҷониби соҳибкори тоҷик дар кишвари Мисри Араб таъсис ёфтааст. хоҳишмандон метавонанд аз хизматрасонии логистикии ин ширкат, яъне интиқоли молу маҳсулот аз як кишвар ба кишвари дигар истифода баранд. инҷа дар экран рақамҳои телефон, рақамҳои ватсапи ширкат ҳаст. ва бародарони азиз, ҳамватанони мо метавонанд дар дилхоҳ гӯшаи дунё ки мо номи ширкатҳоро мегӯем, аз Мисри Араб, аз Туркия, аз Эрон, ба кишварҳои Осиёи марказӣ, ба кишварҳои Русия, ба Федератсияи Русия аниқтараш ва дигар давлатҳои ин атроф метавонанд молу маҳсулот дархост кунанд ва ин молу маҳсулот ба ин давлатҳо рафта бирасад. ва ё баръакс аз кишварҳои Русия ва атрофи он ё аз Осиёи марказӣ метавонанд молу маҳсулоти худро ба кишварҳои Арабистони Саудӣ, Қатар, Дубай, Туркия ва Эрон интиқол диҳанд. ҳамзамон маҳсулоти ин ширкат аллакай дар кишварҳои Осиёи миёна ва дигар давлатҳое ки болотар номашро гирифтем дар фурӯш мавҷуд аст. ширкати Нур Латипов бошад аз ҷониби як соҳибкори тоҷик бо номи Идибек Латипов таъсис ёфтааст ва ин ширкати байналмилалӣ аст, шаҳодатномаи аврупоӣ дорад ва 2 карат садовори як сертификате шудааст бо номи Икромӣ ки ин сертификат аз тарафи Вазорати воридот ва содироти Мисри Араб барои фаъолияти назаррас дода мешавад ва на ҳар кас садовори ин ҷоиза мегардад ва албатта бародари мо садовори ин сертификат шуд. суроға, сомона, рақами ватсап ва дигар иттилоъ аз ширкати Нур Латипов инҷа ҳаст ва иловатан мо дар ҷои шарҳи бештар мегузорем. аз хизматрасонии ширкати Нур Латипов истифода баред пушаймон нахоҳед шуд.